Mal. Ne balimaw aw bɛɛ lajɛlen ni sɔgɔma sanfɛ fo duguma fo sanfɛ ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminanko bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ masa aramani ye ka an sutura min tɛ saya ka sutura ye an ka fɔta n'an ka kɛtaw ala ka barika don a bɛɛ lajɛlen na faso kanu min ye ala se ɲɔgɔn ma ala k'o kanu to faso jɔli ala k'o dusu don an kɔnɔ sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Saran Jalo ka foli belebeleba bi ye kaba Catherine k'i fo k'i waleɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ ka bɛɛ lajɛlen fo la vérité kɛnɛ n'o ye anw yɛrɛ ka tɔn ye tiɲɛ kɛnɛ danbe kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ k'a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ la vérité kɛnɛ a ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye ka ampulaw créer ka cela veut dire ko kɛnyɛrɛ ye baara quoi ka baara dɔ créer Mali kɔnɔ baara min bɛ nafa lase an yɛrɛ ma yanni i ka mɔgɔw dɛmɛ i yɛrɛ dɛmɛ fɔlɔ o ye la vérité kɛnɛ taabolo ye n'an sera ka économie kɛ ka basiw san k'u bila an bolokɔrɔ ka nɛgɛw san k'u bila an bolokɔrɔ ka magasinw dayɛlɛ ka dumuniw bila kɔnɔ mɔgɔw ka sa an bolo o ye la vérité kɛnɛ ka laɲini ye kɛnyɛrɛ ye baara y'a faamuya b'a la n'a bɛnna mɔgɔ min ma da yɛlɛlen don i bɛ n contacter n ka téléphone numéro la 06 41 55 17 05 Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris i siranna i bɛ sa i ma sira i bɛ sa ni o bɔra yen nɔ an ko Maliba mɔgɔ t'o ko fɔ mɔgɔ ye tuguni a bɛ diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na k'a daminɛ États-Unis fo Irisi jamana kan fo Italie Allemagne an ko Maliba a lili bɛ fan bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama an ko Maliba an y'a sigi moins de 4 jours an ye groupe ba 3 de fa an ko Maliba moins de 4 jours groupe ba 3 an y'o de fa comité 2 de bɛ sigi ka so comité 3 de bɛ sigi ka so comité bɛ i y'a faamuya b'a la Bamakɔ commune bɛɛ kɔnɔ an ko Maliba grâce à qui musobaw ka musoba Jɛnɛ Sogodogo la battante hɔrɔnmuso ɲalen ni mɔgɔ y'i fa bonya k'i ba bonya walahi barika bɛ don i la Jɛnɛ Sogodogo y'a ba bonya k'a fa bonya k'a ba dusu suma k'a fa dusu suma k'a ka kabila ka dusu suma Jɛnɛ Sogodogo la battante ala ye nin de fɔ n'i kɛra i balimaw fɛ ala bɛ k'i fɛ n'i kɛra fantanw fɛ ala bɛ k'i fɛ Jɛnɛ Sogodogo la battante an bɛ ɲɔgɔn bolo Aruna an ka foli bi ye dante foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo ni o bɔra yen nɔ n y'a fɔ aw ye ko maa si kana taa i ka compte dayɛlɛ yɔrɔ si a ye taa Mali banki la BDM SA jigitugu banki hɔrɔnden damadamaw de bɛ yen mɔgɔbaw de bɛ yen Saran Jalo mɔgɔ fɛn fɛn tulo bɛ na a ye taa aw ka compte dayɛlɛ Mali banki la BDM SA kolonikisɛ bɛ min na BDM SA Mali banki fɔlɔfɔlɔ Mali banki belebeleba sɔrɔ yɔrɔ kelen pe Paris 18e métro ligne 4 terminus porte Kinyancourt ni jiginna ni ɲininkali kɛ dɔrɔn Mali banque o b'a yɔrɔ yir'i la c'est juste qu'en face à côté t'i ka compte dayɛlɛ nɔ n'i ka compte dayɛlɛ i b'a ko Balayira ye min fɔ a tɛ wuli dɛ wulibali don n'a y'a déposé a tɛ wuli Mali banque t'i ka compte dayɛlɛ ne y'a fɔ e ye depuis ne nana France ne ka dɔrɔmɛ 1 tɛ France banque kɔnɔ yan ni kalo sara dɔrɔn n bɛ mugu bɛɛ cɛ n bɛ taa bila Mali banque kɔnɔ parce que o de bɛ laban k'a bila an ka nafolo bɛɛ k'a bɛɛ ta ka bɔ France banque kɔnɔ ka taa bɛɛ bila Mali banque kɔnɔ ka baara di maliyɛnw ma ka faso jɔ Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris depuis nana France a dɔrɔmɛ 1 wo sɔgɔlen a tɛ n bolo France banque kɔnɔ a bɛɛ Mali banque BDM BMS BIM Ocobank nin banque naani de bɛ n bolo BDM SA BMC i y'a faamuya b'a la BMC BIM Ecobank nin banque naani de bɛ ne bolo a bɛɛ Mali banque France banque n dan ye dɔrɔn n bɛ baara kɛ société min kɔnɔ ni kalo sara o ka virement k'a kɔnɔ o y'a bannen parce que ça c'est obligatoire n'i bɛ France de n'i sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ yan ban i bɛ compte de dayɛlɛ yan i bɛ baara kɛ société min kɔnɔ ka ribu d'u ma ni kalo sara o b'a bila kɔnɔ n'u y'a bila kɔnɔ n b'a bɛɛ ta parce que foyi tɛ an bolo ka Mali bɔ hali ni sara i su bɛ ta ka taa n'i ye Mali de kɔnɔ Ras Balayira de l'homme tranquille anw bɛ tunga la yan
ka wari ɲini faransi k'a bila ka taa faso la mais jugu sago minnu tun b'an kunna olu bɛ faso nafolo suɲɛ ka na n'a ye anw b'a baara kɛ ka taa n'a ye ka ji di fantanw ma ka baara di fantanw ma ka kɛnɛya di fantanw ma diaspora Mali entreprise ye anw de ye Mali entreprise c'est nous combien de milliards an b'o de ladon faso kɔnɔ san o san plus de combien de milliards o jɛkulu tɛ yen o leta tɛ yen o mɔgɔ tɛ yen min b'o wari sugu ladon faso kɔnɔ anw de b'a ladon diaspora malienne anw de ye Mali entreprise ye ni ne ye dɔw ye ko non ko i tɛ se ka Mali jɔ i bɛ kuma faransa non anw de bɛ Mali lajɔ ne bɛ wari min ci fa ma k'a ka taa malo san malo santɔla PVA min b'a la taxi min bɛ bila sanfɛ o wari bɛ taa min faso kɛsi kɔnɔ ɲɛmɔgɔ jugu o b'a bɛɛ suɲɛ banque mondiale nafolo mugu dalen bɛ yen nɔ ninnu y'an o de la fo ka ne sa ne tɛ se ka IBK to ye an bɛ tɔɔrɔ fɛn fɛn kɔnɔ IBK na nɔfɛmɔgɔw mɔgɔ fɛn fɛn IBK dɛmɛ 2018 walahi bilahi ninnu de ka tɔɲɔ bɛ Mali kan ninnu de ka tɔɲɔ bɛ Mali kan o de la ne tɛ se ka ɲinɛ IBK kɔ en tant que n'IBK ma taa kaso la en tant que n'IBK ma juge et coup d'état kɛra mɔgɔ min na a ma juge cabinet dira ma ka mɔgɔ naani ta k'o d'a ma baara la o tigi ma juge ne b'o tigi bila a bɛ juge de a ye taa ka compte dayɛlɛ Mali banque la BDM SA banque ɲɛnama dɔ bonya bɛ yen u ka directeur Mise Touré wallahi mɔgɔ ba Mise Touré mɔgɔ ɲɛnama ba hɔrɔnden n'o bɔra nɔ Mise Diallo bɛ yen wallahi ni donna Mali banque kɔnɔ BDM kɔnɔ i bɛ Ala kali wallahi k'a fɔ ko aw wolola ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko aw y'aw si bɛɛ kɛ ɲɔgɔn kan k'a fɔ ko karisa directeur ye karavɛti b'a kan na non ninnu t'u yɛrɛ fisa mɔgɔ si ma billahi BDM kɔnɔ ye ils sont tous gentils ils sont tous gentils u bɛɛ ka ɲi a bɛɛ mɔgɔ ɲuman Mise Touré directeur tɔgɔ de Touré comment s'appelle Mise Diallo ne yɛrɛ terikɛ Mise Jakite Mise Dambele Van Hatuma tout le monde a bɛɛ mɔgɔ ɲɛnama ye a ye taa ka compte dayɛlɛ ye Mali banque la bonya bɛ yen hɛrɛ bɛ yen karama bɛ yen ne y'a fɔ Diko y'an kalan nin de la n'i ye hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i mɔgɔ ɲɔgɔn hɛrɛ kanu olu ye n'i ye hɛrɛ sɔrɔ yɔrɔ min na i mɔgɔ ɲɔgɔn bila ka taa ye i bɛ t'i ka compte dayɛlɛ a dɔrɔmɛ kelen tɛ di yan i bɛ t'i ka compte dayɛlɛ a paga tɛ se ɲɛma ɲumanya don ka ɲɛsin hadamaden ɲɔgɔn ma tout simplement ɲumanya dɔrɔn don ni o bɔra yen nɔ Isa Kante mobili feerela don Isa Kante a sigiyɔrɔ bɛn bɛ Alimaɲi ma mobili sugu bɛɛ b'a bolo ka daminɛ camion kunkolo ka daminɛ camion wagon i mago bɛ bolimafɛn sugu o sugu la hali nɛgɛso a bɛ sɔrɔ Isa Kante bolo ne y'a f'u ye yan ne tɛ don ko lankolon na dɛ ne ka dayɔrɔ laban ne t'a fali foyi la depuis n ye nin kuma daminɛ fo bi a ye taa mobili san Isa Kante bolo n'a ye dɔrɔmɛ kelen de di yan walima n'i ye fɛn ɲini a fɛ ala kana ɲa da kira kan non ne comme ça ne y'a fɔ yan ko mugu bɛ ne bolo ne tɛ fantan ye ne bɛ mɔgɔw dɛmɛ Mali la ka mɔgɔw jigi tugu ka balo di mɔgɔw ma ka mɔgɔw dɛmɛ hi sabililahi ne tɛ fantan ye dɛ ne filɛ baara yɔrɔ de la race bala ira di l'homme tranquille e wa nin de ka bon ni fɛn bɛɛ ye miliyari ko tɛ dɛ fɛn min ka bon ni fɛn bɛɛ ye i wolola dugukolo kɔ kan i sirilen tɛ maa la maa ka juru t'i la maa t'i balo i yɛrɛ de bɛ baara kɛ k'i yɛrɛ balo a bɛ fɔ o de ma ko alihamudulilayi baloko ɲuman bana t'i la i sirilen tɛ mɔgɔ la mɔgɔ t'i balo i yɛrɛ bɛ baara la cɛ o ye hɛrɛ dan ye dɛ o ye lafiya dan ye o ye nɛɛma dan ye an bɛ ala fo k'ala barikada an bɛ ten maa ka juru tɛ n na maa tɛ n balo n dulonnen tɛ mɔgɔ si la an bɛ nata ala de la an tɛ nata mɔgɔninfin na dɛ anw bɛ miiri an dayɔrɔ laban de la fɛn min bɛ laban o ye ala ka alijinɛ ye an bɛ miiri o de la race bala ira di l'homme tranquille denmisɛnnin fitinin mais chaque seconde an hakili bɛ saya la n bɛ se k'an to kuma la n bɛ bɔ ka bin o bɛ ala de bolo n bɛ se ka bɔ nin sigiyɔrɔ la n bɛ bɔ ka bin o bɛ ala de bolo mɔgɔ caman sara maa si ma fisa n'olu ye saya a bili kunkolo la hinɛ o ye silamɛya ye hinɛ mɔgɔw la mɔgɔw jigi tugu i dusukun jɛya ka ɲɛsin hadamaden ɲɔgɔn ma
Non, on est toujours comme ça. Sera koron negentana, anye jido luma hisabidillahi alakama. Haran salon ko fabe note. Musoba ou ka musoba, tanti zanet connaît. 1 million casse. Tanti zanet connaît. Tonton Omes, iPhone 12, tanti de la gare. Amérique bɛ k'aw bɛɛ fo an ko malibaw jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ bɛɛ jɔyɔrɔ ka bon dɛ mais Amérique bolo fa bɛ olu ta la k'u fo ayi walayi depuis ala kan da maliyɛnw bɛ Amérique lasiw de dɛ mais a fanba bɛɛ mɔgɔ ɲɛnama parce que fɛn mana kɛ cogo cogo bɛ lasi sɔrɔ yen mais a fanba bɛɛ olu ka nafolo olu t'a fɔ ko non olu bɛ miiri saya de la o. Est-ce que ni wari bɛ taa lahara wa wari mun don magoɲafɛn Amérique mɔgɔ fɛn fɛn bɛ tonton Omes n'a ka jama anw ko Maliba cɛ ni muso a cɛ olu kariyalen don dɛ olu ye nafolo di cela veut dire que jigitugufɛn don quoi k'i mago ɲa n'a ye k'a fili bi ka taa kunbɛn sini tanti Zanette musobaw ka musoba an bɛ ɲɔgɔn bolo ka bɛɛ lajɛlen fo ne balimaw n sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye Rasbachi ne y'a fɔ ko ne t'a lamɛn Rasbachi ka émission bɛ daminɛ o y'a sɔrɔ ne sunɔgɔra mais n wulilen sɔgɔmada in na n ɲɛ b'a la u ka mɔgɔw ye yɔrɔnin dɔ tigɛ a mɛna o de décortiquer k'a yira Rasbachi di Sakoba Diato cela veut dire que ne y'a fɔ yan dangadenya tamasere ka tɔgɔ d'i ma ka sanga d'i ma ka dawula d'i ma k'i layɛlɛ ka tila k'i bila i kɔjalan kan ka tila k'i jigi fo bilakoro bɛ taga min kan Rasbachi di Sakoba n y'a ka video dɔ ye a ka wulu n'a ka sagaw y'a bila ka page ka minɛw de décortiquer sisan k'a yir'u la k'a fɔ k'u tɛ fɛn dɔn voilà il est cette vidéo là voilà ni vidéo do an ka vidéo in lamɛn n bɛ sɔrɔ ka décortiquer chargé attaché chef de mission et chef de cabinet de Nana Berté dîner au conseil Amipi Kachi Bema Bekana. Et avant ça avec mon frère mon tonton mon grand frère Toumani Diabati Ani Iba et Sidiki en Sigiran Kumana ou Kwasu avec les Talbi tout le monde on ne nim ce qu'il a yelenga on ne ninkele bilabi on ne ninkele de elabi Rasbachi mata yɛrɛ ta ye dɛ nani de elayɛlɛ Ibeka Djougou le président le plus lâche a cɛ t'a bolo a den t'a bolo a muso t'a bolo ka bɔ ka walifaw neni puruti parata pititi patata Isaka Silibe minɛna jɛnɛya la o neni de tun ye e layɛlɛ o neni kelen de lajigi Rasbachi Sakoba ne y'a fɔ yen ko taga yɔrɔ t'e bolo tuguni o i y'a bɛɛ fɔ ka ban i y'a bɛɛ tiɲɛ i kɛra donko ni donkoma ye n'i y'a don ka taa ɲɛfɛ i fa bɛ sa n'i y'a don ka taa kɔfɛ i ba bɛ sa n'i tora donbali fana i na lahara kɔlɔn jimi Sakoba le plus indigne c'est toi i ye mɔgɔ fɛn fɛn nɛni i malola bɛɛ ɲɛna i ye mɔgɔ fɛn fɛn buruja olu tora k'i san komi saga mɔnɛ n'i tun ka ɲi jama t'i kɔ bila n'i tun ka ɲi i tɛ taa kaso la n'i tun ka ɲi walahi bilahi i tɛ kɛ juguw sago ye i tɛ k'i ba sinamuso sago ye ne y'a f'u ye avant de parler il faut réfléchir yanni ka kuma hɔrɔnya kɛnɛ kan danbe kɛnɛ kan fasojɔ kɛnɛ kan i bɛ miiri de fɔlɔ yanni ka mɔgɔw conseil i yɛrɛ conseil fɔlɔ yanni ka mɔgɔw sɔn dilan i yɛrɛ sɔn dilan fɔlɔ da baara tɛ taa cela veut dire que bluff tɛ taa guerre la quoi an ka petini lamɛn bilabi mɔgɔw yɛrɛ fɛn nɔfɛ u tun bɛ nɛni kɛ ka taa Faransi k'u lasigi n ko nɛni a y'a dabila n'o tɛ a laban don dɔ wa ne ma ɲɔgɔn nkalon tigɛ la denkɛ dugukolo kɔ kan bilahi ni a bɛ nkalon tigɛ hali zon mɔgɔw tun bɛ nɛni kɛ ne kɔ n taara Faransi n y'u lasigi walahi n'a y'a sɔrɔ i ye mɔgɔw lasigi Faransi yan k'u ka nɛni dabila ala kana su fɔlɔ bɛ arijinɛ ma ala kan su fɔlɔ bɛ jahanama ma c'est archi faux ale de tun bɛ mɔgɔw poussé a ye nɛni kɛ mais comme o y'a don kaso la k'a bɛ ka walifaw nɛni u y'ale minɛ k'a bila dogodogo na
ko abe ka mɔgɔ baw dɔgɔya a bɛ k'a fɔ mɔgɔ minnu ma ko kafiri dɔw de fa don a tigi sigi ko bandaw kunkolo man ɲi bandaw ye dɔw de fa ye u y'a minɛ k'a don kaso la k'a ka mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya dabila a ka mɔgɔkɔrɔba nɛni dabila a bɔlen des hommes kaso la des hommes filanan des hommes kaso la ko mɔgɔ minnu tun b'ale kɔ ko tun bɛ nɛni kɛ ko ale nana faransi yan k'o lasigi e n'i fa n'i ba cɛ e ye mɔgɔ lasigi yan e n'i fa n'i ba cɛ e ye jɔn lasigi faransi yan k'o ka nɛni dabila den ko ninnu wulila yan ka se e ma ko mɔgɔ minnu bɛ e kɔ k'u bɛ nɛni na i ye mun de fɔ olu ye ne ko walahi ni hakili tɛ mɔgɔ la i kɛra bagan ye ni mɔgɔ tɛ miiri kunu kuma la ni mɔgɔ tɛ miiri ka ko kɛta la walahi bɛ k'i ba sinamuso sago ye a mana kuma dɔrɔn défaite totale a mana kuma dɔrɔn cɛ ko a bɛ gosi n'a yɛrɛ kumakan ye fan bɛɛ fɛ e ye jɔn lasigi yan e m'a fɔ banɛnikɛlaw ma yan ko ŋeleni comment ça s'appelle Sonjata Kaya Magan Pititi Patata o don olu tun tɛ banɛnikɛla ye dɛ don min na e bɛ mɔgɔ ta o tɔgɔ ma ko Turamagan o don olu tun tɛ banɛnikɛla ye e Sakoba e de ye anw lakunu e bɛ se ka na ka kuran faga cogo jumɛn ka anw lakunu ka k'i bolo di comment ça s'appelle kuran bitɔn kan ka kuran minɛ ka yelen bila anw kun na ko e bɛ tila tuguni ka yelen faga hali n'i y'a faga an bɛ taa kuran kɔntɛrɛ an bɛ taa digi k'a minɛ nkalon tɛ tigɛ yan tuguni ala ka barika don Facebook dabaga la Facebook dabaga ala ka barika don a bɛ kuma fɛn fɛn fɔ patapata kan mana kan nkalon tigɛ a ma maa si lasigi faransi ko ka bannen dabila n ye n kali masa la te moi j'ai été le président de CDR comité 3 décision bɛ se ka taa bureau kɔnɔ ni ne tɛ bɔ a kalama en tant que le président décision bɛ ta yɔrɔ yɔrɔ président 42 bɛ bureau min kɔnɔ moi j'ai été là-bas ras balayira fɛn fɛn bɛ na fɔ ye fɛn fɛn bonya bɛ da anw kan n'a fɔra ko wari ko o de bonya bɛ da anw kan a ye wari di a ye wari sara o dɔrɔn de bɛ na fɔ bureau kɔnɔ mun bɛ yen papa décision fɛn fɛn bɛ ta kelen de b'a ta a yɛrɛ de y'a yɛrɛ kɛ président ye a yɛrɛ de y'a yɛrɛ kɛ porte parole ye a yɛrɛ de y'a yɛrɛ kɛ trésorier ye sinon tɔ ninnu bɛɛ kɔnɔ ku ni kɔnɔ wulila a ku b'a kɔfɛ ça veut dire que kɔnɔ ku mun nafa bɛ kɔnɔ ku la n'i ye kɔnɔ ta ku ma ku bɛ buguta ye ku dɔrɔn bɛ t'u bolo kɔnɔ bɛ taa n'a yɛrɛ ye cɛ bɛ nkalon tigɛ a tɛ miiri a tɛ ala dɔn a t'a ka fɔta dɔn a t'a ka kɛta dɔn n'o ye mɔgɔninfin jɛ i kɛra hɔrɔnkolon ye ras balayira de l'homme tranquille depuis Paris denmisɛnnin fitinan hakili sigilen ko ŋɔmi yirana mɔden an tɛ taa an tɛ maa ci faso o de b'a nin kan n'i tun ma faso bila anw t'i bila dɛ n'i tun ma taa bubu ka wari minɛ anw tun t'i bila dɛ e de ye kɛlɛ kɛ yan ko buwa man ɲi k'a ka mara ma wolo hɛrɛ la k'a wolola tɔɲɔ de la maliyɛn den bɛɛ b'o kalama ji ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ lakana ma sɔrɔ don o don kunu ka fisa ni bi ye e yɛrɛ ka kuma fɔlen e yɛrɛ ka kɛlɛ M5 bɔra e tun bɛ ka min fɔ ko k'o lawaleya ten sa ko kuma cayara yanni kuma ka ca ko kisɛ ka y'a la M5 mɔgɔ bɔra e ye mun de fɔ ko e tɛ coup d'état fɛ o de e kumakan b'an bolo e kumakan bɛ yan i ko i ni cɛ bila ɲɔgɔn sɔrɔ faransi yan ko ka don sandigaw la ko ka fitinɛ lawuli jamana kɔnɔ pour que président bɛ se ka bɔ yen e cɛ kelen kumakan b'an bolo yan i taara meeting la Kolokani ko ni bɛ ka ye élection nambara ko ni su bɛ bɔ ko su bɛ bɔ ni joli bɛ bɔ ko joli bɛ bɔ o tuma na e tun bɛ nin fɔ don min na e tun bɛ lahara de yan nin kumakan ninnu bɛɛ b'an bolo e yɛrɛ da baara bɛ k'a fɔ nkalon tɛ tigɛ yan tuguni ne y'o de fɔ ala ka barika don Facebook dabaga la depuis kumatɔla an b'a yɛrɛ depuis kumatɔla an b'a ta don dɔ la k'i ku tigɛ n'a ye don dɔ la k'i ku tigɛ n'a ye Sakoba ye miiribali de ye sa tasibali baara tiɲɛ n'i bolo pewu i tɛ don da la e tɛna mɔgɔ si wuli yan ko e bɛ jɔ n'a ye tuguni i tɛna fantan foyi fara ɲɔgɔn kan k'u bɛ t'u feere politicien ma o banna o jama bɛ n kɔ dɛ nin bɛ n kɔ jɔn bɛ e kɔ e ka taa Kuyati CDRT Kuyati Sunkura ka dugu la Kuyati CDRT e ka taa Ameriki CDRT Faransi CDRT yan i bɛ taa dugu caman na bi CDRT an ka petini lamɛn n bɛ sɔrɔ ka jiga ka mal
no fe u tun bɛ nenni kɛ ka taa Faransi k'u lasigi n ko nenni a y'a dabila n'o tɛ a laban don dɔ i tɛ segin Mali la. Massa taara Faransi k'u lasigi a ye nenni dabila sinon don dɔ la i tɛ taa Mali la. Massa non Maliya tɛ hɔrɔn faga tuguni. Souvent quoi, souvent moi je me demande le petit là quand il parle là. Ale bolo kan sara ka kunu de wa ne t'a dɔn quoi. Walima drogue de b'a kunkolo tiɲɛ wa je sais pas quoi. A b'i fa de ka t'i sigi wa je sais pas. Ne wulila sigi jo la sigi ya jo a kɛra mi a kɛra don jumɛn a kɛra heure jumɛn a kɛra hôtel jumɛn na. La question est là. A décision taara mi. I bɛ mɔgɔ la sigi don min na jɔn ni jɔn tun bɛ yen. A réunion bɛ kɛ don min na jɔn ni jɔn tun bɛ yen. Mɔgɔ wulila ka se e ma k'i ka kuma mɔgɔ minnu b'i kɔ k'o bɛ hali bi. Hali kunu ka mɔgɔw ye banɛni kɛ hali kunu a bɛ n bolo a bɛ tila ka jouer hali kunu ka mɔgɔw ye banɛni kɛ yan a vocal bɛ n bolo yan ne ko ko e nana Faransi ko ka mɔgɔw lasigi i donnait kaso la i choquera k'i éduquer choqué pour éduquer ni ma ya bɔra nin se a ye taa fɔ Diko ye ko n bila la o ma sɔrɔ a la dɛ a ye taa fɔ Asimi ye ko n bila la ayi a ye taa fɔ Njaw ye ko n bila la a ye taa fɔ karisa ye ko n bila la o ma sɔrɔ nin sen t'a la dɛ jaa cɛ man ɲi cɛ bolo dɛ nɛgɛ tigɛyɔrɔ ye fanda ye n ka cɛ a bila n t'a bila a ka suma de n'o ye tasuma kisɛ d'i ma i b'a fili i ta tɛ molobaliya i y'a masɔrɔ de a ye taa fɔ Asimi ye ko n bila la o ma sɔrɔ nin sen t'a la dɛ a bila la molosi i bɛ ala kali ko ne sɛ su ji la video ma kɛ pa paga ma kɛ fo a ka so bilayi ka t'i ko ka jɛ sosow y'a kin dabiw y'a kin n'i y'a fari ka bɛɛ kurukuru kolosari den min wolola ɲama sanfɛ ka taa lamɔ arayida la e m'a bolodenkɔni ye bolodenkɔni filɛ u bɛ komi solo tamani ka gɔni fɔ bereni solo tamani bɛ gɔni fɔ ni bereni min ye bolodenkɔni bɛ ten kolosari an de ye nin ko yan ka bɔ a bon na sugunɛ la ka fɛn bɛɛ di a ma nin tiri sigi k'an fa nin k'an ba nin k'an dɔgɔya ala bɛ hɛrɛ kɛ ye ne ma fɔ yen ko fisurun wale sara ye jahanama de fisurun wale den bɛ kɛrɛtɛ ala tɛ hɛrɛ d'a ma diɲɛ kɔnɔ ala tɛ hɛrɛ d'a ma lahara mɔgɔ min tɛ mɔgɔw ka ɲumanya dɔn ala tɛ barika don e ka ko foyi la jama tun b'i kɔ waati min na e tun bolo ko ye ala de n tɛ taa mɔgɔ ba fo n sigikun tɛ mɔgɔ ba foli bi bɛ ka taa mɔgɔ ba fo sɛdɛri tɔgɔ tun tɛ bɔ i da kɔnɔ sɛdɛri vidéokɛla tun tɛ fɔ i bolo mɔgɔ si tun tɛ fɔ i bolo n'i ma kɔntatɔli fara bɛɛ de b'a la ko jama minnu tun taara k'u seginna jɔn seginna ne bɛ o tuma danga de bɛ ne kɔni ne bɛ segin yan n m'a fɔ an tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fasoko la dɛ n m'a fɔ hakilinaw tɛ kɛ kelen ye dɛ mɛ ne tun b'i bolo ninsɔgɔtɔya la don min na ne tun b'i bolo jugusagoya la don min na ne tun bɛ ka n ka wari ta k'a d'i ma cogo min na ça c'est terminé o banna pewu k'an ka nafolo bɔ k'a d'i ma mɛ cɛ malade quoi ça c'est fini an ka petini lamɛn kana dan ka tɛ demɔri bila dɛ telefɔni ta i ka taa di i ba ma an bɛ an tɛ taa an tɛ mɔgɔ cɛ an bɛ ala ta de fɔ n'a tun ma ala bila mɔgɔw t'a bila n'a tun ma jamana ko bila mɔgɔw t'a bila ka jamana ta a tun bɛ bɔ dabadenya la don min na faso impôt bɛ IBK bolo lakana ma sɔrɔ kɛnɛya ma sɔrɔ bebe dɔ Karimu Keyita IBK denmuso pititi patata Saga Sidibe miliyɔn 30 kɔ pititi patata a b'o fɔ don min na n'anw bɛ tugu a kɔ a ye mugu de ci k'aw minɛ a b'o fɔ don min na n'anw bɛ k'a fɛ o tuma na a taara anw minɛ jɔnya de la an tugura kɔ mun na faso ko la question est là c'est pour ça que ni ne ye fɛn dɔnbali dɔw ye ko anw ta ye waso ni fɛnw de non ne bɛ yɛlɛ e la o ne mago ɲalen don a banna mais le plus riche de vidéoman ne vidéoman ka fɔ ko non le plus riche de vidéoman Saras Balayira miliyɔn bɛ cɛ kelen min bolo n'a y'a sɔrɔ a wɔsi la n'a ma mɔgɔ deli c'est moi ne bɛ bɔ Bagunu de ka bɔ duba kɔnɔ ka wolo duba kɔnɔ Bagunu ɲamɛ an bɛ bɔ Bagunu de cercle de Kulikɔrɔ anw ye marakaden halalaw de anw bɛ maloya le plus riche de vidéoman ne don mɔgɔ ka dɔrɔmɛ kelen t'a la mɔgɔ ka wari ɲagamile t'a la foyi ka baara kɛ tubabuw bolo ka tila ka kɛ n yɛrɛ ye kɛ n bɛ baara kɛ tubabuw bolo faxi bɛ n bolo mɔgɔw bɛ wari ci n bolo i bɛ taa ta Mali la e bɛ ne ka wari di yan n bɛ telefɔni feere
entreprise fila ka baara di mɔgɔ ma Mali kɔnɔ. Tu as vu quoi? Ka baara di mɔgɔ ma ya. Ras Balayra de l'homme tranquille depuis Paris. Le playlist de Videoman. Videoman Mimbe ni Videoman Mimbe Facebook sans faire ni 50 millions bi ka compte kono. Akadoro au Videoman te ko 50 millions be sur le bolate. Sympathisant d'outre né de tout menace. 25 millions. Casse né. Abicham, il va du gouchia. Il t'a dit 10 centimes sur la boulot. Abicham. Kalo besa ba bedo sobiela, aba bedo naturel mukula, aba bedo bobara la. Ras Balayra le playlist de Videoman Nedo. Il a fauté. Au de l'année ya fo ka neto sympathisant kono. Arasaka kize joli. Nye 1 million de dinko ni mougo sur la ka 1 million dimbe 2 millions di ni mougo sur la ka 2 millions dimbe 3 millions di ni mougo sur la ka 3 millions di comme 5 millions di ni mougo sur la ka 5 millions dimbe 10 millions di. Atem balifoyi la. Ras Balayra de l'homme tranquille depuis. Il y a faute de. Il y a faute. Hari ninkaloy fantan fen banga dugu la mba bedeme ne. Anga dugu la nyere ne yere fa ka dugu bagunu. C'est comme ça. On be bara de ke. Mais ni ya usigile ta. Ko tinya ka fo bara ka ke jamana ka jo. Do rete de faso kanundu. Ne benga shenimia, benga sara nimia, benga malo sa dépense kofe million be bla konto kono. Ala e montone. Ndahiri me blonente mola mote mbalo mote ferebo mote ta. Me te natala la ka idaro laban ko dla ka Philippe ka kumbesini. Tanti Janet ta ka Philippe ka kumbesini. Anga kalabantini lame. Ne che inana tukune bara wulla ko arasa bora tukune bara wulla ka gusidoron. Aka kutli asimi deme bube chain deme sogel deme ou deme dondo ite sigi malla mais il n'est plus tout le monde on ne nim ce qu'il a yelenga on ne ninkele bila bi mugo repen no fe ou men ninke kata franci kula sigi on ne ni aya dabla nota laba dondo ite sigi malla mais il ne be jela fo ka diɲɛ ban bɛ ci fie so kɔnɔ nka n tɛ bɔ kɛnɛma k'i labila mɔgɔ ye ka pro n'ale ni be jela a be ci fie so kɔnɔ mɛ n'o dalilu di ma sisan ne y'a fɔ ye sa ko b'ala ka barika don Facebook dabaga la nkalon tɛ tigɛ yan tuguni dɛ Saran Diallo k'i fo k'i wali ɲuman dɔn ah le petit con nkalon tɛ tigɛ yan tuguni mɛ n'o dalilu di ma sisan. Il faut qu'un téléphone descende quoi. La vidéo est là demi. Mais au dalou dit massa ça quoi. Voilà. Au dalou flâne. Ah la merde. Bon on côté pour muso tali te problème ya pour lui de faire. J'ai d'aller te problème mais c'est la clé ya kono kana do de. Si je d'aller li au mangele. Le programme a créé ni animé pour les gens. On a kana lajɛ ngo ku jɔ an ka lajɛ parce que san mugan in kɔnɔ depuis n bɛ nin ko in na kana se san 5 laban in ma i bɛ mɔgɔ sugu bɛɛ ye bɛɛ natɔ b'i kali n b'i kɔ fo saya n b'i kɔ n t'i ja. N b'i kɔ fo saya o ye ne ka terme ye n b'i kɔ fo saya ne de tun b'o fɔ ba ci fo saya o ye ne ka terme ye. Dɔ min na ani anw bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne ye nin de fɔ sa ko ba taga yɔrɔ t'e bolo tuguni i kɛra donko ni donkoma de nkalon tɛ tigɛ a ko a ka kuma la ko n'ale ni mɔgɔ jɛra ko ale tɛ bɔ n'i ye dɛ n'i ye ko min kɛ ko a b'i lasigi k'a f'u ye ani jɛnɛ bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ye jɛnɛ lasigi yan ani danni bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ a ye danni lasigi yan nin video de kɔnɔ a bɔra panpan na komi tinɛni ka taa yɛrɛ sɔrɔ tulu kalaman kɔnɔ k'a ka jama bɛɛ pɛridi. Ni e tɛ bɔ M5 nɔfɛ o ɲuman tun ye mun ye ni e tɛ bɔ faso kɔnɔ o ɲuman tun ye mun ye ka communiquer ni nɔfɛ mɔgɔw ye ne ye M5 ko ne y'a faamuya tan de aw minnu bɛ n kɔ a ye to n kɔ an ka baara kɛ nin kɛcogo la e ni jɔn sigira k'o kuma kɛ la question est là le petit cɛ bɛ nkalon tigɛ hali a tɛ miiri hali a tɛ maloya a kɛlen de décision ta CDR kɔnɔ
ante bo M5 nɔfɛ coup d'état do or que coup d'état ko tɛ dɛ Boubou tagali au mandat Ibeka tagali au mandat Karim Keta tagali au mandat wari tun bɛ sɔrɔ olu tile la ni na yɛrɛ ka kuma ni ko n bɛ bɔ ni nin dossier ye a bɛ wele su fɛ mugu bɛ d'a ma Lasi Simaga bɛ taa ramasser walima Bu bɛ taa ramasser Petini Bilakoro fara saba tun bɔra nin de la or k'a ka kɛlɛ k'a ka assemblée sɔrɔ a ka kɛlɛ k'a ka kɛ ministre ye ayi Air Nouveau FM a ko n'ale ni e jɛra n'i ye ko kɛ k'a b'i ladi so kɔnɔ de c'est faux c'est archi faux a b'a fɔ a bɛ Dani dɔgɔya don min na a bɛ Jɛnɛ dɔgɔya don min na a bɛ k'a fɔ ko mɔgɔ dɔ tun bɛ kɔ ko b'a la k'a fɔ ko fo saya ani jɔn kumana anw t'u la personne mais a taara kuma Facebook de sanfɛ ni ye dutigi ɲuman ye ni ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye ni denw ye ko k'i la n'a ma bɛn i b'u wele so kɔnɔ de ka kangari dɔ ye ka kuma u fɛ n'o ma sɔn i b'u wele comment ça s'appelle i b'u wele bulon kɔnɔ k'u wele bulon kɔnɔ dugutigi bulon kɔnɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kuma u fɛ n'u ma sɔn o ma sa i bɛ bisan ta o kama e ni jɔn kumana personne e ni mɔgɔ si ma kuma i m'i den si wele min nɔfɛ mɔgɔ si wele so kɔnɔ ka kangari ta ye personne ne m'a ye a ma kɛ ne ɲɛna en tant que le président ne yɛrɛ de y'i wele i bɔra panpan na ne de y'i wele n ko sabali dɛ n'i ye Dani perdi n'i ye Jɛnɛ perdi n ka cɛ ɲɛ t'i la dɛ kana miiri ko jama min b'i nɔfɛ ko nin bɛɛ y'i kanubaga ye dɛ mɔgɔ dɔw nana Jɛnɛ nɔfɛ Jɛnɛ kosɔn mɔgɔ dɔw donna CDR kɔnɔ Dani kosɔn mɔgɔ dɔw donna CDR kɔnɔ ne yɛrɛ kosɔn an ka groupe comité 3 kɛlɛ bɛ wuli a kɔnɔ don min na mɔgɔ 12 de tun bɛ Arasa ka côté la mɔgɔ 200 mɔgɔ 12 de tun bɛ Arasa ka côté la mɔgɔ 200 in t'u la o ye président saba de bila ka na kelen bɔra Naxos kelen bɔra Congo kelen bɔra Japon k'o ka ne deli ko o ka ne deli ko ne ka to CDR kɔnɔ ko sinon k'a bɛ kɛ malo ye mais ale tun bolo ko jama in bɛɛ ale de ta ye Ras Bacidi Sakoba Miri Bali ne y'a fɔ e ye yan i ma jigi n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye kɛ dugukolo ye n'i kɛra ɲɛmɔgɔ ye sabali mais mun tun ye kumada ye ko e tɛ jama kɔ dɛ mɔgɔ 4 ko de ye Burkina jɔ walima ko mɔgɔ 4 o de ye Senegali jɔ n t'a dɔn n'i ma kɔntatɔli ta ka bɔ yen bi a bɛ cogo di e laban b'i kɔfilɛ k'i ɲɛfilɛ hali ka bilakorow ci ka taa ji san i t'a sɔrɔ ka da mun kan i ka hɔrɔnkolonya ka da mun kan i ye fantanw janfa ka da mun kan i ye fantanw feere wallahi non malika filɛ nin ye malika su ka fisa ni nin ɲɛnama ye malika ye liti daminɛ cogo min na a bɛ ten de malika su ka fisa ni nin ɲɛnama ye depuis malika y'a ka liti daminɛ a b'o sira kelen de kan k'a fɔ k'a bɛ t'i sigi ka mɔgɔ diyaɲe kuma fɔ a ye mɔgɔ min kɛlɛ a ye mɔgɔ min dɔgɔya k'a bɛ t'i sigi k'o majamu wallahi ne ma ye malika la mais Arasa de ye mɔgɔw fa nin ka mɔgɔw ba nin ka mɔgɔw buruja Kasum Tapo Tibiti Tabata ka kuma sugu bɛɛ fɔ a ma bi o kɛra mon père ye mon père ala tɛ dangaden nagasi dangaden ala t'a lebu fo a ka tɔgɔba de d'a ma ka jamaba d'a ma ka sanga d'a ma ka tila ka kɛ mani ye senabuguri ka tila ka kɛ senabuguri ye le petit con taga yɔrɔ t'i la i y'a bɛɛ fɔ i y'a bɛɛ tiɲɛ kunu kuma a bɛ ne bolo ya hɔrɔnkolo don min na i bɛ bɔ ka dɔ fɔ i nɔfɛ mɔgɔ ma i y'olu wele so kɔnɔ wa ayi i y'olu lasigi wa ko min bɛ ka kɛ a tɛ bɛn i ma o k'a dabila i y'a fɔ olu ye wa ayi mais k'i bɔra panpan na komi tinɛni e tun bolo ko jama min b'i kɔ y'u minɛ kɛlɛkɛlaw de la e de b'u balo e de b'u ka nasɔngɔ sara ni e tɛ olu tɛ balo ni e tɛ olu tɛ lamɛn ni e tɛ olu tɛ ka foyi k'i ye o de tun ye yaada k'i gɔnfle e tun bolo ko e ye ala de a kelen de bɛ décision ta a tɛ maa si bonya ka jɛkulu kɔnɔ mais anw tagalen bi n ye CDR mɔgɔw fo CDR mɔgɔw a barika dɛ pititi patata c'est normal i nana mɔgɔw bolo i bɛ taa mɔgɔw bolo
an ka petini kalabanci den lamɛn so y'ala an ka foli belebeleba bi ye bafandaw k'i fo k'i waleɲuman dɔn an ka petini lamɛn. bɛɛ natɔ b'i kali n b'i kɔ fo saya n b'i kɔ n t'i janfa fo saya ni cun bɛ cun ni pan bɛ pan ni jɛngɛ bɛ jɛngɛ ni ye kɛta bɛ kɛta ni faamu de o de y'a to n nana nka a bɛ se yɔrɔ dɔ la maa min yɛrɛ ni mɔgɔ kelen tun tɛ a wele maa min ni mɔgɔ saba tun t'a dɔn mɔgɔ naani tun t'a dɔn n'o tigi barila ka na ye mɔgɔ 100 b'a wele mɔgɔ 300 b'a wele mɔgɔ 1000 b'a wele magic system b'o de fɔ n'i ye nafolo di fantan ma n'i m'a dɛmɛ a laban bɛ kɛ fuga ye donc olu caman barila ka bɔ dibi la k'u yɛrɛ ye sanfɛ finalement olu yɛrɛ bolo 1000 vies 3000 vies 5000 vies olu yɛrɛ fana sisan bon o waati Dani tun bɛ lajɛ ka tɛmɛ a kan parce que Dani ye appel bila sympathisant mɔgɔw ma u sera ka 10 millions fara ɲɔgɔn kan tile kelen Dani tun bɛ ka yɛlɛ a sanfɛ pour que Dani kana bila sanfɛ a sina ka dusu bila hakili ɲɛ il n'a même pas réfléchi or que ni Dani ye tɔgɔ sɔrɔ a bɛ fɔ k'ale don mais a ma miiri nin si la 3000 vues 4000 vues 5000 vues o digilen tun b'a la parce que Rassa yɛrɛ tun tɛ tɛmɛ 3000 vues kan mais Dani tun bɛ taa 4000 5000 vues la ani a sera ka jama min fara ɲɔgɔn kan wari min sɔrɔla yan sympathisant kɔnɔ o hasidiya tun bɛ Jugu Sago den na Abidjan o hasidiya tun bɛ Seku Sakɔ la min y'a kɔkili ci musow ma olu fana ye Rassa wele vu Dani i b'a dɔn u tun tilalen don quoi vu ka côté la Rassa tɛ fɛ mɔgɔ ka yɛlɛ sanfɛ tɔgɔtigi tɛ tɔgɔtigi fɛ Rassa tun tɛ fɛ Dani ka yɛlɛ sanfɛ o yɔrɔ digilen bɛ Rassa la i y'a faamu bon Cédar ko la Seku Sakɔ o ye président ye i y'a faamuya b'a la bon Abidjan mun barika to o la bon Dani sera ka Cédar mɔgɔ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan wari sɔrɔla u ni Rassa bɛɛ sina ka ɲɔgɔn wele n'an ye petini bila ka taa nin cogo la laban e Rassa tɔgɔ tɛ fɔ parce que a bɛ lajɛ ka tɛmɛ kan n'an y'a bila ka taa tan Seku Sakɔ fana y'o fɔ o laban Cédar tɛ lajɛ a laban bɛɛ bɛ kɛ sympathisant ye nin juguya kisɛ bilen de nana i ma o tɛ se mɔgɔ la n'i bɛ mɔgɔ kɛlɛ a kɛlɛ tiɲɛ kan kana mɔgɔ kɛlɛ nkalon kan i ma barika t'o la o juguya de tun b'u kɔnɔ u ye Dani ninnu kɛlɛ sinon dɔwɛrɛ tɛ hasididenya nin bilakɔrɔ fara 3 bɛ tila ka t'i sigi ko n'ale ni mɔgɔ jɛra n'a b'i kɛlɛ k'a b'a f'u ye so kɔnɔ de a b'i wele k'i lasigi or que a bɛ nin fɔ don min na a ma mɔgɔ si wele k'a lasigi a bɔra panpan na komi tinɛni ka taa yɔrɔ sɔrɔ tulu kalaman kɔnɔ Dani tagatɔ la o ni mɔgɔ bayirika taara Jɛnɛ tagatɔ la o ni mɔgɔ bayirika taara ne tagatɔ la ne y'a ka groupe 2 bɛɛ de ci groupe 2 kelen tɛ dɛ groupe 2 n y'a bɛɛ ci ne tagatɔ la a bɛɛ mɔgɔ taara a bɛɛ mɔgɔ jɛnsɛra ni ma a b'a fɔ ko dɔw tun bɛ n kɔ fo saya bɛɛ b'a dɔn ne de tun b'o fɔ ko dɔw tun bɛ n kɔ olu b'a la ba ci fo saya ne de tun b'o fɔ mais est ce que a ye ne wele ka ne lasigi wa ayi a ma mɔgɔ si wele mais comment ça se fait que dutigi ɲɛmɔgɔ ɲuman mɔgɔ minnu bɛ e kɔ ni e n'olu fɔra hakilina la a ɲuman ye mun ye k'u wele so kɔnɔ ni dɛsɛra i bɛ bɔ n'o ye mais a ye jɔn wele so kɔnɔ personne hali a bɛ nin video a ye nin video kɛ don min na Dani ye téléphone ta k'a wele o ye 55 minutes de kɛ kuma la a ko kɔrɔ ko ale tun ma miiri bɛ nin kuma kɛ ale tun ma miiri k'i bɛ sɔn nin ma nin video kɛlɛ ne yɛrɛ ye Rassa wele yan'a ka nin kɛ a ye nin kɛ Rassa bɛ nin video kɛ don min na o y'a sɔrɔ a ma nin video kɛ dɛ ne yɛrɛ de ye téléphone ta k'a wele an ko Rassa n ko vraiment ko ninnu bɛ cogo min na n ko e de y'a dilanbaga ye e de ye sabalibaga ye kana ta i dusu fɛ dɛ a ko ne ma ko ça marche ne y'a wele sɔgɔma i b'a dɔn a tɛ wuli joona ne y'a wele sɔgɔma a ma ne ka téléphone ta mais vers 14 heures comme ça a ye ne wele ko ne tun y'a wele n ko si n ko ne ɲɛ bɛ fɛn dɔw la n ko a ka bɔ a ka kunbɛn parce que Cédar saga dɔw bɛ yen nɔ olu tɛ Dani fɛ Abidjan mun b'o k'olu pousser Seku Sakɔ b'o k'olu pousser olu ka Dani kɛlɛ t'as vu quoi or k'an bɛ ka dilan waati min na Cédar mɔgɔ dɔw bɛ ka Dani ba nɛni o bɛ ka Jɛnɛ ba nɛni o bɛ ka ne yɛrɛ nɛni ko ne tɛ Rassa fɛ tuguni ko Rassa ko mɔgɔ ka taa député photo la ko ne ko mɔgɔ kana taa ko Rassa ko mɔgɔ ka taa dialogue national la ko olu y'a dɔn ko ni Rassa tɛ hakilina kelen na a mɛnna bon o waati an bɛ dilanni na
mais o ye saga ninnu bila bɛɛ ka bɛɛ nɔni bon ni mɔgɔ ninnu talen sisan i m'a ye a ko bɛɛ tiɲɛna ni mɔgɔ ninnu talen sisan barika t'u la ka yira aw la dɔrɔn a bɛ ka kuma min fɔ sur a ka grand dossier la a ka wulu dossier la a ka petit dossier la k'ale nana bannikɛlaw lasigi faransi yan c'est faux c'est archi faux ko n'ale ni mɔgɔ kɛlɛla k'ale bi wele so kɔnɔ de galon don ani mɔgɔw ma kɛlɛ dɔwɛrɛ la ale yɛrɛ de tun bɛ k'a fɔ i bɛ ka man ɲi ko n'a ma bɔ yen ko ni joli bɛ bɔ k'a bɛ bɔ M5 mɔgɔ bɔra k'o bɛ e ka kɛlɛ kɛ e yɛrɛ ka kuma k'o b'o kɛlɛ lawaleya e ko non ko e tɛ bɔ ko coup d'état don i ni ka mɔgɔ si ma sigi ka kuma kɛ i m'i ka mɔgɔ si consulter i ni mɔgɔ si ma cela veut dire que i m'a bonya da mɔgɔ si kan ka décision ta kelen e nɔfɛ mɔgɔ ka ca mɔgɔw ko Diko bɛ yɔrɔ min na an bɛ taa yen de Diko bɛ côté o côté la an bɛ taa yen de o de kɔfɛ a bɔra panpan na tu as vu quoi ni dɔw ye nin sɔrɔ ni dɔw ye nin sɔrɔ ni dɔw ye nin sɔrɔ o y'a sɔrɔ trop tard baara bɛɛ tiɲɛna an k'a lamɛn ni nin ye dutigi ɲuman ye ni ɲɛmɔgɔ ɲuman don ni nin tun kan ka fɔ kɛnɛma walima n'a tun kan ka fɔ so kɔnɔ de e yɛrɛ k'o juge kɛ a y'a lamɛn dɛ 1000 vues 3000 vues 5000 vues olu yɛrɛ fana sisan jama minnu layɛlɛn olu de ye jama layɛlɛn donc o dɔw taara caman bɛ yen bi Bamakɔ kɔnɔ a caman y'a daminɛ an kɛrɛfɛ f'u bɛ na mugu ci a ye taa nin lɛtiri bila a ye taa yan fɛ n'u bɛ kuma n kan ka taa sujet bɛ kɛ cogo di an b'u dɛmɛ a la olu caman nana dɔn u taara o dɔw fana ta ye u bɛ yen nka baloko gɛlɛya ani teriya wariko la maaw b'u wele ka wari d'u ma olu caman fana ko u bɛ t'u ka wariw ɲini u yɛrɛ ye donc komi Facebook la wariko t'a la wariko t'a la téléphone y'i ka studio ye donc o caman fana taara wari la ten olu fana b'u ka page créer donc n'u ye dɔw gosi bi sinon u b'u wele wari bɛ di u bɛ dɔw wele n bɛ na ni wari. o ye Gandi malien ka côté ye e ni ala na kɛ a tɛ ɲɛmɔgɔ an bɛɛ bɛ mɔgɔ min kɔ n'anw ye ko kɛ o ɲuman ye mun ye k'i wele karisa nin dabila ni dɛsɛra u bɛ se k'a tigi sanctionner k'a tigi gɛn ka bɔ jɛkulu kɔnɔ o ka fisa ni sini kuma ye kuma cela veut dire que fɛn bɛɛ b'a ba wolo mais kuma de b'a kuma de b'a yɛrɛ wolo quoi je sais pas an b'a fɔ cogo min na quoi kuma man ɲi ni mɔgɔ ye ko kɛ tɔn kɔnɔ i bɛ tɔnden bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuma fɛ n'a ma sɔn sanction bɛ bin a kan o kɛra en tant que le responsable en tant que ni hakili ɲuman b'e la n'e bɛ miiri mais nin ye mun kɛ ka bɔ ka taa kuma bɛɛda la bɛɛda a yɛrɛ ka tɔndenw ani mɔgɔ minnu jɛra san 7 ka taa olu lagosi kɛnɛma nin ye mɔgɔ hakilima ka baara ye nin ye dɔnnikɛla ka baara ye est ce que nin ye ɲɛmɔgɔ ɲuman ye wa ayi a nimisalen don a b'o kɔlɔlɔ de kɔnɔ a ka sura wulu dossier la a ko ko a ka sura wulu dossier la an ka lamɛn ka procureur interpellé a wagati ka ministère de la sécurité de la jeunesse interpellé parce que concert bɛ kɛ stade de kɔnɔ stade ale de ta ye ka corps pénal kalan ka ministre de la culture interpellé parce que par la culture ale de ta ye concert bɛ kɛ ka procureur réinterpellé Daniel Tessoké à l'époque ko procureur k'u jɔ u jɔyɔrɔ la et avant ça chargé attaché chef de mission et chef de cabinet de Nana Berté diinɛ au conseil AMIPI ka ci bɛɛ ma bɛɛ ka na. Et avant ça, avec mon frère, mon tonton, mon grand frère Toumani Diabaté, Ani Iba et Sidiki, en Sigiran Kumana Oukassou, avec les Talbi, tout le monde. On ne nim ce qu'il a yelenga, on ne ninkele bilabi. Bon, ni a yɛrɛ sɔn ye dɛ. Nɛni de y'ale layɛlɛ. I bɛ ka nɛni, o de y'ale layɛlɛ. O nɛni de y'a lajigi. Ale taara kaso la mun na? A ye dɔw de fa nɛni. O de la taara kaso la. A ye dɔw de ba nɛni. O de la taara kaso la. Mais tellement que kaso la don y'a soke ka éduquer. A bɛ fɛ ka nɛni dabila. A bɛ fɛ ka baara lankolon dabila. A fɔ k'a ka turu da mɔgɔ dɔw de kun. Sinon a ma se nin ma o. I bɔra dɔrɔn i ka baara kɛ. Asim kɛra président ye a dɛmɛ. Sogɛl kɛra président ye a dɛmɛ.
a bana kuma ɲuman fɔ a kan ka kɛ tan de Mali kan ka jɔ tan de Faransi bɛ mun na Mali la Faransi nalen ni bi cɛ mun kɛra pa paga comme ça ka solution di mɔgɔw ma baneni ɲɔgɔn banenikɛla bɛ yen cɛ min bɛ ka garde i ka garde corps lagasa min bi kɛrɛfɛ i ka garde corps lagasa min bi kɛrɛfɛ a vocalité Dani bolo bu a bɛ k'a fɔ ko Dani ka Musa Jawara to yen fa b'a fɔ ko fa a bɛ fa neni kɛ taa fa ba jugu sago min bɛ arasa kɛrɛfɛ a ka bu min bɛ taa ka wari bɛɛ ramasser ni politicien ça veut dire que politicien n'o ye lahidu min ta an bɛ wari di ma kana bɔ ni nin doso ye cɛ min bɛ taa wari ramasser bu tɔgɔ bu sama kɛ yen o baneni ka mɔgɔ min bɛ e kɛrɛfɛ hali bi o bɛ baneni na e yɛrɛ bɛ baneni kɛ i t'o corriger fɔlɔ o de la i m'a ye tɔɔrɔ min bɛ Mali kan o de la i m'a ye mɔgɔw bɛ kɛ mɔgɔ tatiɲɛnen mɔgɔ halakilen ye kuma min bɛ bɔ par exemple sa ni ne nana sigi sa ko ne tɛ muso fɛ ni ne minɛna muso ko la sisan o tɛ hɔrɔnkolonya ye bon o de bɛ maliyɛnw kan ne y'a fɔ yan nafolo kote ta fanfɛla la mago t'o la muso fana ta kote la mago t'a la mais ni muso min ye n wele ko i bɛ n fɛ n bɛ tɛmɛ n'i ye o ye diyagoya ye n'i ye n wele fana ko i bɛ n fɛ ni n y'i foto ye ni ko ka di n ye ni n y'i yɛrɛ jɔlen ye ni y'i yɛrɛ filen bɛ k'i ci ma ni n y'i jɔlen ye n'i ko I love you ne fana b'a fɔ i ma ko gros bisou o ye anw taabolo ye an tɛ sɔsɔli kɔ la dɛ mais Arasa filɛ ka min fɔ baneni man ɲi n'a y'i layɛlɛ a b'i lajigi o kɛra sa yɛrɛ bɛ baneni kɛ a baneni kan bɛ yen cɛ min b'a kɛrɛfɛ bu sama kɛ a bɛ baneni kɛ don min na ko Dani Musa Jawara to yen an ka mɔgɔ don ba don ta fa don ta Mali ko tɛ o ni e bɛ tan de bon Ala bɛ barika don ninnu na cogo jumɛn u yɛrɛ taabolo u yɛrɛ sɔn k'u b'o de dogo Ala mɔgɔw la o de kɛ Ala ɲɛ b'u la u yɛrɛ sɔn u jogo u taabolo a k'u bɛ siran mɔgɔw ɲɛ k'u ɲɛ jɔ Ala la a bɛ passé yan a tɛ passé banenikɛla tɛ tɛmɛ olu kan cɛ min b'a kɛrɛfɛ n'o ye bu sama kɛ a banenikan bɛ yen dɛ n b'a vocali ɲini ka n'a ka jouer a banenikan a sigilen bɛ Arasa kɛrɛfɛ ko zon y'olu ka mɔgɔ zon Thomas Sankara malien olu de b'a la ko zon mɔgɔ min ka anniversaire fêtera des milliards en tant que général Musa Jawara depuis Ala ka dugukolo da Sɔrɔdasi ka anniversaire ma fêté des milliards Musa Jawara de ta kɛra o de ye Thomas Sankara ka mɔgɔw ye Thomas Sankara malien ka mɔgɔw ye o fɔtɔla Dani ba don ta fa don ta Mali ko tɛ bɛɛ k'i ta minɛ bɛɛ k'i ta bila i kun non Ala tɛ foyi kɛ gansa ni e jiginnen taara sa walahi tun tɛ ɲuman sira kan ni tun bɛ ɲuman sira kan hali ni hadamadenw bannila bɛɛ la u bɛ tila ka segin ka na mais i ma kɛ ka ɲa min bɛ bɔ da kɔnɔ tɛ dusukun na wallahi billahi ne ma mɔgɔ kanu ka Arasa bɔ diɲɛ kɔnɔ grâce à Arasa ne ye n da don Mali ko la sinon Mali mɛnna ye a sara a balo la ne tun mago t'a la a jɔra a ma jɔ tungalatagaw de b'an kunkolo la depuis Modibo Keyita binna ɲa tɛ foyi la surtout anw fan fɛ Bagunu yɛrɛ ATT yɛrɛ ko k'ale t'an ka yɔrɔ yɛrɛ dɔn Bagunu ATT ko k'ale t'an ka yɔrɔ dɔn depuis kɛra ne yɛrɛ ko n ko fali sara boti banna an bɛ impôt sara an bɛ salen sara an bɛ fɛn bɛɛ sara hali sira o t'an bolo Bagunu hali sira kan hali k'an ka sira garate député lagasa minnu fana tun bɛ yen o député ninnu ni ne taara Bagunu cɛkɔrɔbaw don dɛ a dɔw yɛrɛ tɛ u tɛ yeli kɛ ni ne taara Bagunu n bɛ plainte don bɛɛ kama u ka bila u bɛna ɲɛfɔ Bagunu ka bɛɛ ye député jugu sago minnu tun bɛ dɔw ye san tan kɛ dɔw ye san a bɛɛ zoro bilan zoro non Mali ka di dɛ ka mɔgɔ ta baara la a tɛ se baara la o ka san tan kɛ e kun na a bɛ ne dabaliya ban kɔ Mali bɛ kɛ san 5 de 5 ka Faransi ta an ka Arasa ci lamɛn n bɛ sɔrɔ b'i la bi mɔgɔw yɛrɛ fɛn nɔfɛ u tun bɛ nɛni kɛ ka taa Faransi k'u lasigi n ko nɛni a y'a dabila n'o tɛ a laban don dɔ i tɛ segin Mali la. Comment ça s'appelle Jessica mɛtɛ n ka foli b'i ye Kaba Katiri ni k'i fɔ k'i waleɲuman dɔn Usumani n ka foli b'i ye Usumani mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ fɔ
aw ɲa bɛ nin kuma in na a ye nin garde dɛ nin kuma min filɛ nin a y'a bila yen dɛ a m'a fɔ ko mɔgɔ minnu tun b'ale nɔfɛ bannen na ko ale nana faransi k'o lasigi k'u ka bannen dabila ah non non arasa bɛ nkalon tigɛ ne yɛrɛ Kiliman Danbele nin fɔ dɛ ko dɔrɔgu t'a la k'a bɛ nkalon tigɛ dɛ dɔrɔgu ko n'i ye dɔrɔgu ta k'a b'i kunkolo ɲagami de ko ale nana faransi yan o mɔgɔ min nana faransi ale ko k'a nana mɔgɔ minnu lasigi ale bɛ k'a fɔ olu ma ko ɲɛlɛni ko ka kɔntine baneni fɛ ɲɛlɛni a tɔgɔ yɛrɛ ko mun yɛrɛ Sonjata walima Turamaga fa b'u bolo kɔrɔ ta sanfɛ Arasa bi a donna kaso la k'a choqué k'a éduqué cela veut dire que sɔrɔdasiw y'u ka fanga yira k'a yira petini na ko fanga mana tilegan geren fanga mana su fɛ a nana tilegan geren de fɛ ko fatila y'a masɔrɔ de i da ma ni da faralen don f'i kɔfɛla olu bi jogo dilan yan Arasa minɛna jama t'a kɔ mɔgɔ ma bɔ foyi ne tun ko ko hali n'a tun ye Asimu ba nɛni 2017 jɔn tun bɛ se ka minɛ Asimu Koyita ba n'a tun y'a ɲɛ 2017 jɔn bɛ se ka minɛ personne Ousmane Senko minɛna Sénégalais o Ousmane Senko minɛna Sénégalais a ma bila mun de y'a to n'a bilala jama Arasa minɛna bi paga ni tun ko b'a minɛ 2017 wallahi billahi o tun bɛ taa mɛ su kan jama min bɔra ka kunbɛn ne tun ko i bɛ Arasa don kaso la i bɛ taa min jamana bɛ mara jamana kɔnɔdenw de kama jamana kɔnɔden fanbaw bɛ mɔgɔ min kɔ ni ko b'o minɛ o tɛ ka dugu wuli yan Arasa de filɛ nin se t'a ye tuguni dabali t'a ye u y'a minɛ même pas bɔra kaso bonba la même pas 2 semaines u y'a bila kɔnɔ tuguni dogoni a y'a dɔn ko solution t'a la cogo t'a la a ye yafa ɲini ka delili kɛ a delili papier filɛ yan ko bɛɛ ka yafa ma delili a tun bɛ delili sugu bɛɛ la kaso soso bɛ yen garanga bɛ yen dabi bɛ yen dabadenya tɛ sɔrɔ yen hali n'i ko mɔgɔ ma kaso la tin cogi a tigi b'i bɔsikɛ k'i ɲin kari kaso bɛ ten de dɛ kasoladenw bɛ ɲɔgɔn bugɔ fo ka ɲɔgɔn kun ci ye ayi i ka bonya n'i ka dabaya o kɛnɛmaya de sinon kaso bon na n'u y'aw bila ɲɔgɔn kan cɛ dɔ bɛ sɔrɔ na min b'i ku lamaga hɛrɛ bɛ tile a y'a dɔn k'a fɔ solution t'a la n'a y'a kɛ dabadenya ye ka mɔgɔw nɛni jama t'a kɔ foyi hali bilakoro fara 3 bɛ plainte don a kama ka bila duguni na i bɛ sira minɛ walima i k'i sen bɔ a bɛɛ la i bɛ sira minɛ walima jabi ko barika tɛ yen tuguni e nana faransi ka mɔgɔ lasigi a kɛra hôtel jumɛn na a kɛra don jumɛn a kɛra le combien a kɛra heure jumɛn a kɛra waati jumɛn mais le mec là en tant que responsable de CDR je suis le président de CDR kana ka mɔgɔw lasigi an ma bɔ a kalama mais c'est faux c'est archi faux ne nana faransi mɔgɔ minnu tun bɛ kɔ n'u lasigi u ka bannen dabila u ka nin kɛ galon don an ka lamɛn don dɔ i tɛ segin Mali la mais i ne bɛ jɛ la fo ka diɲɛ ban n bɛ ci f'i ye so kɔnɔ nka n tɛ bɔ kɛnɛma k'i labila mɔgɔ ye ka procureur interpellé a wagati ka ministère de la sécurité de la jeunesse interpellé parce que concert bɛ kɛ stade de kɔnɔ stade y'ale de ta ye ka corps pénal kalan ka ministre de la culture interpellé parce que palais de la culture ale de ta ye concert bɛ kɛ ka procureur réinterpellé Daniel Tessoké à l'époque ko procureur k'u jɔ u jɔyɔrɔ la banni bɛ kɛ Facebook kan banni bɛ kɛ dɔnkili kɔnɔ aucun procureur n'engage de poursuite aucun ministère de tutelle ne ferme ces lieux de spectacle à Baninina. Globemi. Daniel Miyasuku a wati. Ma procureur chier mouyake. Et quand j'ai entendu qu'un procureur a Willan Ninkama, j'ai dit mais on me sait toujours dit Kafo, on ne peut être que tout à fait. Pas que avec un dollar au tigi commandé, parce que avec un tigi réglant, ka jamana glan ka jamana basigi. Merci, M. Touré. Quoi, Tribé qui Dlande? Touré connaît Dlande. Touré, il Dlande. Merci, M. Touré. Pour créer Touré, de M. Fitini, Rassa, quoi, colonel, c'est un Rassa Dlande, Kadlan.
Harna segna ka mo fa neni abita kasola. Banen kela era follow fanen kela follow edi e follow de minana ni ne minana o ko jugu ye anga nyam mo ba ere mo mi ala digi mo ko ba do yala mo mi ala digi to ba nenina o follow de minana ko ture ya jogo dla ko ture ni minana banen ni jogo dla no ala tigi yɛrɛ dilan ka jamana dilan ka jamana basigi i bɛ dɔ ba de na tɛ fɛn kelen bɛ mais dans 10 ans n'a ye sɔrɔ a t'i to ye sariya ko yɛrɛ ka bɔ a la i b'a kɛ dɔ la a den a bɛ mɔn n'a ye fo san 20 san 30 n'a ye fanga sɔrɔ n'a ma ta sara i la a b'a sara i den na là c'est cela et donc on est né ka dossier tɛ fan kelen fɛ mais tout procureur qui fait ça comme on l'a dit an ye Kasonge dɛmɛ a depuis la candidat j'ai jamais vu Kasonge de mes yeux quand il procureur dans l'affaire de Mustapha, clairement, on a dit qu'il y a Saria Labato. Et Mustapha, c'est mon grand frère. Mustapha Farabana. Arrête qu'il faut que don et mon gars beka oula arrête que ce tribunal là. Farabana Mustapha. Arrête de tara arrête. Aka kalando ta tege makata procureur bara. Ko mingera nere do nana. Mustapha. Anya émission ke. On a dit que le procureur n'a tout marqué à ma joro là. Quand il procureur à l'époque, je crois qu'elle est de Vanjugu. Bon, ambe temei mena rasa era la abe banen na yoro mina fanen na mena insisa mena voilà rien fait tu me guettes dimanche à Bemboulou. J'ai fini pendant 4 mois ça m'a coûté 6 millions en Clara. Quand Déon Bemi, eh bien, quand Déon suit, il dit là, il y a des gens qui Déon suit. Le projet a été monté, dit qu'on m'a do. A combien de voulez à ta tante Snogo? Angomuna, a combien de mouké génétique l'antenne m'a do mouya herekenye. Diko, il y a comme un Diko. A combien de mena million flagia, kalo. Comme depuis Mineramba wole biatata. A quoi chien do netra bubu bara dominant. Nye blende ko fo domi quand tu me baro de là. Ntara ko wala langa baro de kono aye blende ko infonye ako horonya lan tumanga boni baro nye. Ko nga ko fa be fli. Aya denge wole ko ma fie ko depuis ndato meeting na ko me ka doro ko kuma be prokoto ka bondala. Denge wo ko awo. Non, que de lâche. Ni mumbe o ko tiɲɛ la a yɛrɛ jɔra kɔrɔ a man ɲi n ko lew wele a ka cɛkɔrɔba ka telefɔni ta a n'a fa cɛ don u ka kuma ni ɲɔgɔn ye an bɔlen la personne a appelé Léo ko n t'a ta a ko non i kɔrɔkɛ de ko n ka fiyɛ ko jɔn ko Rasbach a ko ta fɔ a ye n tɛ se k'a sɔsɔ n kɔrɔ don n'a ko n ka mun kɛ n b'a kɛ ko nka ka di n ye n'a ka sigi an ka kuma ni an tilara kuma la hali n'a ko yɔrɔ la n ka di ko wele n b'a ta o yɔrɔ ne Léo ka sigi filanan a kɛra o don bon nin de ko k'a tɛ Léo tali dɔn mais e ni Léo bɛ sigi mun na mugu mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'a sannen tɛ Léo tali in a n'a tun tɛ sigi dɔwɛrɛ la o tun t'a tɛrɛmɛ dɔwɛrɛ la dɛ nafolo ko Léo tali tun bɛ 2 millions di Diko ma Diko ma bin a kan a yɛrɛ de y'a di Diko ma Diko ko i bɛ ka nin di yan mun na ko Diko ka duwawu kɛ o bɛ kɛ Mali la o bɛ kɛ Mali la rasa mais an ka taa mɔgɔ minnu bɛ k'a fɔ k'a tɛ fa nɛni kɛ k'a tɛ ba nɛni kɛ k'anw de bɛ nɛni kɛ an bɛ se o yɔrɔ ma a n'a y'a sɔrɔ kumakan a bɛ ka min fɔ n'a bɛ bɛn n'a y'o fɔ e fa ma a n'a bɛ bɛn i ma walima n'a tɛ bɛn i ma an bɛ se o yɔrɔ ma ni fa nɛni don walima ni ba nɛni tɛ an bɛ se yen. filanan a kɛra o don a ko Diko de ye nin fɔ aw ye ko n t'a ka téléphone ta n ko awɔ a ko tiɲɛ don n t'a ta a ko n bɛ 2 millions d'a ma n ka o de fɔ an ye k'i ye bonya min d'a kan bi hɔrɔnya la a b'a da a tɛ sunɔgɔ a ko fana ni o y'a sɔrɔ a ko an ka sɔrɔ ko mais est ce que a y'a fɔ aw ye mun na n t'a ta wa n bɛ 2 millions d'a ma depuis wagati jɔn wa n ko ayi
Ako meeting mina diko bora ka fo aye bereta aye ninta ni kufani yagi mabla ni ekol karamo ko manyene bo ni blende ko manye bo ako kera sibiri a lendi o tene dogun tene diko ko alema ko ibeka ka deuxième mandat damine to mi fle numa do dugu kono kata yala ka deli ni fonke ka be geleya bolo de ko vewiti mi male bolo seru nantume de ya di ka korola o ibeka ka vewiti kurada ma jona akata ma deuxième mandat do ka ka saraka bo ka basiki ale sera di bubu makato kaka fo bubu ye ka fo ibeka e atara ibe bubu bara ka foye bubu ko amase angata ni fo bon bubu nunu be se ka nim bla nim para la cogo juma nu te ka san kuma mere tinya ere ta la o be ka bla hara ere kuma to le ba don ko galondu mais nim bebe ka ke mun ko so 10 millions par mois allez o de tumbe ka dama nte bubu don abole kasola ni bubu kera famille a ba ere tra la jentera ba fo akera ngolo ba akera ni do wala te da mugu billahi ni kera bas na muso sago ye billahi ni kera bas na muso sago ye koroto ko jugu abena ni sara jugu cheye ni tuntura fanta nunu ko wallahi tumbe ke dondo masake itumbe sira minka ni tuntura o sraka itumbe ke dondo présent au delà du koba fo sara ni wati be dante saballa kana pressé bo bubu nunde annege a flok kuma fen fo la olu de be ka galon tigayi pour que ka du ko mangutu tien du ko bora ka min fo tinyado blendo o karto a war kera munye boy ka fen fo jamana kono de unye e jamana kono de ka war bibolo ni tera do kapoti la ni tera do jugu sago denyala ni ma boka do folio be brekene ta ki ju tege ka boy bubu sise ki ju tege ka boy billahi bubu sise dimi mimbene la ni ne ni sura billahi be tagama fanka bubu sise billahi zo ni kube zo fanche oko jugu ya zo ni zon kanga mine de ka faga moto suyana abu mine sugu bala ku faga mo mi milliard de tourner kan dombali kalana o e ala masa o de bala ko ale be fanga ni malla mo mi ni kuma na ba ko nyen nan ni e ala o ke ye mo mi nan mo gote billahi na be e ka kabla la iba gen wole me ba faga bubu nyogona nunu ni bubu nyogombe on ka kabla la abe faga di wole ma ka gen kabo kabla la ma si te fe i den ka ke zoni ni je do fo ma ko ye nenni or ke ye mo mi re nen mo te oron ko lo ye mo ka mo ye wa anga sako bala mi bubu ka di bubu makato kaka fo bubu ye ka fo ibeka e atara ibe bubu bara ka foye bubu ko amase angata ni fo ibeka e vewiti e jolie c'est faux là million binane ko joli be ekun million demado wure afaranwa ka ta to druta c'est faux là kana vewiti dama le jeudi samedi agogo ka baisser ta bubu kama vewiti din que valeur de 40 o de vewiti noir o la ngo bubu la be ki pan ki flikola te mundo vewiti noir de oui na kerate vewiti kelen de be di ko bolo vewiti kelen flata bolote vewiti kelen pe de be di ko bolo flate ni be fo kunte dore de di ko de bubu gen a bubu de be ka bla ni barala vewiti kelen de ba bolo anga tam mago be yoram na be se sisa ako mugo mi be ninke abi sima lundi ibe mobili dama jeudi samedi aba fo kwa ene abe boni koroga gundo e kay ninta kipse kamunge ako ele da fo ye comme million fladi ango awo ka ko jole ngamba wakati fonde akombe 2 millions dama depuis au moins 2015 chaque mois depuis 2015 chaque mois wa diko de dakonema asigile akombe lo nyinga kibe kan ndi muna ko foi ko do danga de bubu sise tumbe ka 10 millions dima par mois yo fo mo ya veviti jema mindire ma ya soro choko fo mo ya akadi e ma fento la mena dira mo ma fembala di ko mata biaka di ko ma jaguya ayre de ataka di ko ma ko jugu ya asidi den blakuro fora saba veviti jema mimbe bulu mo de ma diema ni veuti dira di ko ma ko jugu ye en tant que alimami mo mi re jamana tungangi jona ka fembe
mais mɔgɔ a bɛ mɔgɔ min ka baara la dɛ ka di ko tɔgɔ cɛ ka mankutu cɛ ka di ko nɛni pour que di ko k'a dabɔ Mali ko la fo k'i sa Mali tɛ se ka jɔ san di ko da tɛ se ka bɔ Mali jɔko la o ka laɲini bɛɛ filɛ ka di ko dabɔ Mali ko la ka tɔgɔ tiɲɛ pour que a kana kuma Mali ko la laɲini bɛɛ filɛ. Konema a sigilen a ko n bɛ l'o ɲininka k'i bɛ ka nin di mun na ko foyi ko duwawu kɛ n ye dɔrɔn il n'a jamais demandé en contrepartie Diko de y'a fɔ n ye avec témoin. De 2015 fo Boubou kɛra don min premier ministre il est passé de 2 millions à 8 millions par mois. Il n'a jamais demandé un service. N'o tile 2 millions à 8 millions. A par mois bɛɛ ka jate bɔ. Wa n bɛ da yen dɛ. Semasi sigitɔ Diko ko k'aw ji min tɛ baara la a ka jagoku ɲini mun dira yen n b'o gulon bi. N bɛ nalen. I y'i ta kɛ ka rasa don wo la mais n y'a fɔ Boubou la n ko t'a fɔ n bɛ bɔ. J'ai que 35 kilos n tɛ fosi ye. I bɛ n siri i bɛ n fili. Mais n ma mun kɛ n ma kɛ ni n y'a kɛ fana n b'a f'i ye mun y'a kɛ. O de ye hɔrɔnya ye kana bi mɔgɔ si kan. Tout à fait. Voici pourquoi ni Boubou seginna ka na o ka kɛ président ye. Jɔn de b'a yɛrɛ ɲini. La bɛ sɔn ka daminɛ autorité. Bon anw de bɛ kɛlɛ la yan k'a ye Boubou bila ka bɔ Kati. O bɛ ka fɔ émission de kan yan. Et di Buye ko Boubou gɛnna. Boubou gɛnna kun min na o kun mana ɲɛfɔ n ye. Kasi m'a fɔ yan. Ko Buye ko k'u ye fɛn bɛɛ sigi yan k'a ban u ma t'u sara la. Ko Diko dun y'a fɔ yan k'an tɛ foyi kɛ ni Buye ka jɛ tɛ. A ye Buye janfa k'a bɛɛ sigi Bamako yan. Wa n y'a fɔ yan n ko n'a bɛɛ banna tuma min a bɛ taa bɔ Buye ye. A kɛra ten. A taara bɔ yen. N y'a fɔ aw ye n ko n tigɛlen don Diko la. Hɔrɔn tɛ. Silamɛ tɛ. Hadamaden jɛɲɔgɔn tɛ ani kawuji bɛɛ. Ni nin fɔra e fa ma a bɛ bɛn i ma. Fa neni don wa walima fa neni tɛ dɔ de fa tɛ Diko ye wa ne fa don. N'a ko ko ne fa tɛ silamɛ ye ale yɛrɛ fa tɛ silamɛ a fa tɛ sali a fa ye kafiri de ye. O bɛ fɔ walima o tɛ fɔ. Nin ye fa neni ye wa walima fa neni tɛ dɔ de fa ma neni wa n'a fɔra dɔ fa ma ko i tɛ silamɛ ye n tigɛr'i la i kafiri o bɛ bɛn i ma n'a fɔra i fa ma. Ni dɔ ye nin fɔ e fa ma e bɛ n'i jɔ ko parce que k'a ye n fa neni parce que ko n fa tɛ silamɛ n fa tɛ sali i b'i fa défense ta. An ye nin de kɛ a bɛ mɔgɔ neni comme ça or que nin de ye fa nenikɛla ye. Ni ɲɔgɔn nɛnikɛla tɛ nin de kosɔn u y'a ju don kaso la bilakoro fara 3 e ni Ala na kira cɛ ka t'i jɔ Diko ka traiter tous les noms silamɛ tɛ a tɛ sali n tigɛra la kafiri don nɛni don wa walima nɛni tɛ n'a fɔra e fa ma a bɛ bɛn a ma wa n'a fɔra e ba ma a bɛ bɛn a ma wa comment ça s'appelle cɛ in tɔgɔ Touré communicatif procureur a ye petini so kɛ k'a éduquer kana bila dɛ n'a ko ci cogo cogo a y'a minɛ a ka bila yen ye dɔ ye a tɛ nɛni kɛ nin tɛ nɛni ye nɛnikɛlaw vidéomaniw bɛɛ ka nɛnikɛla nin don vidéomaniw bɛɛ ka nɛnikɛla nin don n b'a yɔrɔnin k'a la tuguni a b'a lamɛn ni nɛni don walima ni nɛni tɛ aw yɛrɛ b'a juger n'a fɔra i fa ma n'a bɛ bɛn i ma walima n'a tɛ bɛn i ma a lamɛn. La bɛ sɔn ka daminɛ autorité. Bon anw de bɛ kɛlɛ la yan k'a ye Boubou bila ka bɔ Kati. O bɛ ka fɔ émission de kan yan. Et di Buye ko Boubou gɛnna. Boubou gɛnna kun min na o kun mana ɲɛfɔ n ye. Kasi m'a fɔ yan. Ko Buye ko k'u ye fɛn bɛɛ sigi yan k'a ban u ma t'u sara la. Ko Diko dun y'a fɔ yan k'an tɛ foyi kɛ ni Buye ka jɛ tɛ. A ye Buye janfa k'a bɛɛ sigi Bamako yan. Wa n y'a fɔ yan n ko n'a bɛɛ banna tuma min a bɛ taa bɔ Buye ye. A kɛra ten. A taara bɔ yen. N y'a fɔ aw ye n ko n tigɛlen don Diko la. Hɔrɔn tɛ. Silamɛ tɛ. Hadamaden jɛɲɔgɔn tɛ ani kawuji. Ala na kira cɛ nin bilakoro ye dangaden bilakoro dangaden i fa tɛ silamɛ ye i fa de taara 10 millions minɛ cɛ tɔgɔ i bɛ k'a la ka wuli i fa wulila bɛɛ ɲɛna yan
Ibeka mayi aka fanga ma wolo hera la Ibeka beta il fa wula souffre kata 10 millions ne Ibeka la danga den imo fo il faut te slammer, il faut te miri, il faut te maluya, il faut te kodon, il faut te lagasadi. Je vous donne du saraye. Banadjugu fura, il fera djugouye. Banadjugu fura, il fera djugouye. Il faut te slammer. Ne matre moula djien kono, qui faut bo gondjigi ba. Ne matre moula djien kono kabo. Hana, pasam sanga kere, ni M5 tuma wuli ko ibeka kaboui. Ni Ali Batili tunte M5 là tumbo famia. Mais Ali Batili, c'était le responsable de M5 Boaka Bla. Aye ponte ga sena. Ponkoro. Ko beta kuluba ka ibeka boyi. Oka e wole souffre e kata oka 10 millions mine. Choro ba horon kolo miri bali. Ni dode. A ni de fane ni kelai. A na ene fane ni menta segi. Obe ya France Francis constitution qu'on a bien, Francis Saria qu'on a bien, ni mourir ni ta sara. Mais kana jufle de, ni mourir jufle de ta kasula, kana bogo. N'tegera dikola, di côté slamé, en sera foye. Mais ni mourir ka wari mine, iba ngana kanfo, iba pata kanfo, ni mourir ka wari mine, ni mourir ka glomi, ibiti srika ngana kanfo. Apana bubu ni unde abla ni masala ema yuka ni leta sigira ka kuma ni bubu sigira ka kuma diko ta tunte dore de ko sanzu ka wari ka segi diko tumbe et 2 milliards soro comme ça ka choroba toko tien galonka ni be mo kela kele tiaka ni de banen kela ka sefu e fanen kela ka safu o de ala ta kasola ya ne kana mo corriger ya ebe ka do de fanen ya ne kana mo ladia ebe ka do de fanen ni fora e fama gonjigiba Gonjigiba ya datre China muna Gonjigiba Ibusi arasbachi datre Ibusi la muna ko Ibusi jene interpellé téléphone na ko Ibusi ni jene kumana ko Ibusi ni dani kumana ko lubeka e fa doya ko Ibusi no lu kumana ko jugu sagodo dictateur ibe ala kalka foko lu debe Ibusi balo uye Ibusi kele ninde la ko parce que quoi qu'on a mouro fait mouro munu bolu fanene o ka lebe ka do fanene alebe ka do de fanene eni ala na krache ni mbet black ro be se kati siri ka ni fo e fama na bebe ma nenni do wa wolman nennite nenni do wolman nennite be se ga yoro ni ka tuguni il m'a failli a fa tellement que ni do fa fama o te be ama il faut ka fa ça fa te fe mo ka do fama na le dombe ka do fa mo ma ko buye ko kuye fembe sigiya ka baw ma tu sarala ko diko duya fo ya kante foy ke ni buye ka jete ay buye janfa ka besigi magoya wa nya fo ya ngona be bana kuma ba tabo buye akirati atara boy nya fo ye ngun tikele ndo diko la horonte slamete haramadin jenu wotani ka ujimbe comment ça s'appelle? Communicatif procureur. Merci beaucoup. Communicatif procureur. Faut que Faneni de Kadabla. Baneni Kadabla. Merci. Touré, monsieur Touré, merci beaucoup. Mais ni ibe mo sebe senta. Billahi ibe barak. E ma ya bora ninse. Aya fo di ko mbora ma boa da kono de. Aya ta fo kasonke ko mbe kena mama fo de. Aya ta fuye ko mbora. Sampera wolon vlan bembulo ma soro ninse ende. Sampera wolon vlan de bembulo. O ma soro ninse ende. Abora molosi. Ibe ala kali ko ne shesu jila. Atara kaso mo ma ba kala ma jama ere mata kumbe foyi. Daba denya obeban. Communicatif pour qu'elle ait ne mo fane plainte be du kama kati bla kasola iba do jamati bula cheti bula mo ti ko ibita kasola ima yekuno sura kumana a majigile ni na ni ay fa hina bi mina no gole ni siglembe sanwo sanjul dulu kikele o de bana ambe boy aka mo ay yoro do la di ko ke mu yere ko dalaila ay kafiri mbete mo yoro la ko dalaila e shini kafiri ke bayi ko di ko dalaila di ka di ko traiter tous les noms ni danga den siglen ba fara saba kaye ka wali fo do ya ni mo ya le fa do ya be dimi
Ka du côté rete tout le nom. Ambe boy. Bena. Aka banen kelaw. Aye ni lame folo. Ya nenga se. Voilà. Aye ni lame. Arasbash. Na kangari nyena makele ndaye. Iblalen tenia. Aywa. Iki pam tuguni ko tinani ikati yere bla tulu kala mana tuguni ikana siga ko gato kula zenaima asumu wule ma wake mblala asumu mblala aita fo papa buyaki ta fo karuma sina yene mblala zenaima mo fore bon sungura ni video minke ne de ya blanca pasi sans fait video injera moye ou ya pas ça veut dire qu'à vite la fonta de 5000 vies a vite la fo 5000 vies partager 1000 et quelques a vidéo jara moye ibado aka sara ube minkia o bora banen na meno dalu iraula ka foko nunu tise fo la ni panente ni mo desra da be panen ke banen ki se blé mo sima del ko mene da Facebook sans fait ka tiski ka mo bamso ki se blé ne hari ka inbox ko na ti ibenen ne ni tari jabi bi bloqué de hari ka inbox ko no a tete a musote mais moro ne ka Facebook message ko ni dona ko banen har ne ta daele banen sugu be har ta daele même bi bloqué e wa u no rom banen kala te jato bukaw sungura ko ne ka ni video fitini wallahi ne ya blanga pasi sans fa e femme kula ay toro mun dawka ay duskasi min lasuma ay dese min lasuma ay ka mede sungura ko ne ko haketo mba yoro ni kala pour que mo ka famia ka fo nu te foi la ni fane ni panente voilà ebene do tout quand exprimer ebene do ala men tout ba bien kono abe haketo ni yoro ni pour que ka ira lo ko hari bi ara saka jekulu kono hari bi aka jekulu kono tu as vu quoi ni nyamo nyuma tundo atumbe décision ta kama mais nyamo nyuma ta la mede folo nti fo madame ni blinde i bien bien folo ale tunga ke kuru ba bien i ba juda la au moins atungana se ka kuru ni tuguni ka sigo sambala la i bora ko rasbat be pampan ko bla tulu ko ta yere bla tulu kana mana ko ma foko wa ke mbora ko digo mbora e ba bien rasbat ya fa na ka mbe danya ni sara nunu de a no lu ye fen fo mroma o kadi mais ni e fen fo oluma o mandi a olu be fe ka do fo mroma mais olu te fe mro ka do fo oluma ni mro e do fima na ma be ma boy ka ta nyoron ke abana mais inbox la ni ndron de banga inbox la ni ndron e wa inyabe lashi de na mi fle ni la a foto ta ka téléphone numéro la pa para a nyoro lashi de ma wole dugukolo koka or ka kata yana kata sungura neni ne de ya blanga pasika ako kwa be anko maliba kono mi fle neni nata kwa be anko maliba kono ko ampeka numéro ba bula ya mpeneni avocat be ko baneni bala ndina bezwe mais ako kwa be anko maliba kono anko maliba porte parole nedu ne ka numéro be bebulu menga numéro di manat le bena parce que ay sungura kono ka vidéo ne ka passer sans fait 06 41 55 17 05 ou ne ka numéro nga numéro fona be groupe sans fa man nene de atra sungura de nene or que ne de blanga passer sans fait maman nene lashi hara photo otaka profil la bo e ka sara de nunu lati nunu be se ka banen dabla ni hada maden desra setiye na fatila barkatila ibe munke neni anga lame aye min fo sungurama na desra ka fo a che nyogonye ango fona lame Allô Moussa doa quel Moussa Diarra quel Moussa Diarra dia non Jean-Lou non mais c'était Moussa eh Joy on se refie ah on se refie n'était Moussa elle se refond
Donc il va se rendre. Il va banner ni munge bi agli bala. Il va français, ne va français, mais il va mi banner ni bi ibado. Voilà, il l'acide la je. Ani nimbe kumala, ani dani de awola ai banner ni minke. Hara tse ko jabi. Har ka kuma o fatise. Ma beta sungura kone ka inbox la. Ko neni. Ne de ablaga pasi sampenga numéro B. Akoka be anko maliba kono mama se ansu imade. Que de lâche. O betande a fale o ka jokulu fale de nina. Ba pe banen kala. Ne ka Facebook messager ni dona kono banen mi be ala kene itlo daka. Ne bu bloquer de. Intenta segi foi. Parce que ne mo e banen na do a desarade. Rasa e ka jokulu kono haripi. Jokulu tachene, jokulu dangale. Jato bu jokulu. Hadi bika mogo be o ma banen dabla nous du ma banen dabla o be mogo banen Allah ba be bika inde mogo be kan parce que chef fleka aide tay toma ko sungura kone dofuma ki corriger katla ki choquer sungura kone man nen ke fui ayi corriger katla ki choquer ki éduquer vidéo kono adigere ka mogo la o be ki to de ta kan nen ke ko sungura kone dofo ema ko ku be pampa na comme tinani ko ba donta fa donta ni intera di procureur ma ni ma ni tigi ni ka mina rasbacha abe se ke yere la se ka so ma de parce que de bu bla banen na e de be demsonu bla ka bo ka mo banen rasbacha di sakoba aw nya bala nun ko ni ay galon bonda kono e wa do yere be ya do yere be no bulo ne re ta fe ko kala yere wallahi ni ko ni yo lu tandron ni dorondo banen ha ko commentaire là ou ka sécurité jaselen dobe sécurité ande tumbusra sécurité no barka ki sekelen to la olu fona tseko dawa banen to no lu torofo barka ki sekelen to la boninde ni eni ala na krache mo nyina mo ko haketo ni danga denje kulu ni banen ki se blé mo mi be ni boata ko no banen ki se blé et de là kan me on da ko no je ko no ibe ne wulen kan boxu la kan net bloqué ne benga numéro de dima ibe mi wol ma nebe mi ibe soro mi abana e ka lashin la je sungura ka te sungura ka inbox kono ta kuma sugu be foma mais a chenyogo ba wole a ibala ka ko be sono ko de la ni mo ka profili a photo ta ka ti mago la lashido no mo nyana ma u ba kede parce que islamé u be o lu te fe ko photo black o lu be ngo ero fona fo quoi mais lashi munu fle nenni la il faut ta ka foi ou redonner te foi lâche do ti magola mais ikani numéro faut na ya sur ka abonnement tede sungura ne na numéro na ni ka abonnement do nimbeti police mana la sona ibe yero ra be localiser ni to ni jamu be ka numéro na ibe sur ça ha ni sans papier de ni to ni jamu be ni numéro la ibe sur yen ne ni ke ni numéro mi ha ni ya fili ibe sur que de lâche façon jo sera baneni ma ni ne nunu ye oben ni ke boka jekulu de flene sederi rasa to abe ko de ta ko sungura ko ne do fo ma rasa to abe ka rasa de tefa obe baneni minke jiduguma ala kelen de pata to ni ko ne oluka nyamro gusi duro obe na ne muye argument te fo ite baneni ni mbebe ta di turema yana kata di turema nanyi soro ya ambi jugo si folo kibla nanyi soro ya niye chaye ne ka numéro ibata 06 41 55 17 05 ibata ibe ngole danga de alakali sederi falendo ni na baneni kela ni ne wo sikile la me abichamu naturel mugu fendom bali mo mi aka duchi ka kono da akora ke musola ka duchi ka kablachi ana korke te nyogon togofo ana ka kabla te nyogon togofo kana francia malika family oni sedere mo ku bla nyogona ku be fara ka do sedere fara kono ka sedere chi ka be bla nyogona o de biti sigi ko baneni kala utara ka bo sedere kono kuma min be ka boni nda kono e fendoa kurane kolo doa abe misiri de kono abe ala batu de la astaghfirullah doa kuma min be ka bato kono astaghfirullah doa ngo baneni do ni ntigi be ka jon togo ta ka kuma na ye jonga kala lashi nkala me comme abe ka foko baneni kala utara ka bo sedere kono ala mede fo folo nti fo
Ah, la mère. Madame ni blinde i bien den fɔlɔ ale tun ka kɛ kuru i ba biɛ i ba juda la au moins a tun kana segin ka kuru ɲini tuguni ka sigi o sanfɛla la A bɛ rasa tɔgɔ fɔ a la mɛn i bɔra ko rasibati bɛ panpan k'o bila turu koro bɛ taa yɛrɛ bila turu kana mana ko m'a fɔ ko wake n bɔra ko diko n bɔra e ba biɛ rasibati y'a fɔ a ɲɛna k'a bɔra de nin ye sɛdɛri mɔgɔ ye wa walima nin tɛ sɛdɛri mɔgɔ ye la question est là. Ah, bananikɛlaw taara ka bɔ sɛdɛri kɔnɔ nin bɛ sɛdɛri de la dɛ a bɛ ka mɔgɔ min nɛni o tigi tɛ sɛdɛri kɔnɔ dɛ Sunkura Kɔnɛ a tɛ sɛdɛri la Sunkura Kɔnɛ bɛ jɛnɛ nɔfɛ a bɛ Dani nɔfɛ a bɛ ne nɔfɛ o tɛ sɛdɛri la ani sɛdɛri tɛ hakilina kelen na a mɔgɔ min bɛ ka arasa défend mɔgɔ min bɛ ka arasa défend o de filɛ nɛni la ten sɛdɛri mɔgɔ do wa walima sɛdɛri mɔgɔ tɛ nɛnikɛla banna sɛdɛri kɔnɔ walima a ma ban bananikɛlaw bɛ yen walima o tɛ yen la question est là a falen do dew bannen na n'u dɛsɛra dɔrɔn bannen dɔrɔn de bɛ yen n'u dɛsɛra hali sécurité minnu filɛ halisa nɔfɛ bɛɛ bɛ bannen kɛ a capture bɛɛ bɛ n bolo yan commentaire u ka commentaire a capture bɛɛ bɛ n bolo yan bâtard comme ça bɛɛ bɛ n bolo yan sécurité minnu b'a nɔfɛ hali bi ani ne ye ninnu ye ko bannenikɛlaw bɔra an kɔ an lafiyara mɔgɔ t'an kɔ bɔ nin filɛ preuve ye dɛ bannenikɛlaw bɛ yen a falen don o tɛ se foyi la ni bannen tɛ Sunkura Kɔnɛ video fitinin dɔrɔn de kɛ video fitinin a video jara bɛɛ ye a video Facebook fan bɛɛ minɛ WhatsApp groupe kɔnɔ Facebook fan bɛɛ o ma se k'a da o ma se ka segin banneni dɔw yɛrɛ b'a kɔnɔ bilahi a tɛ se ka lamɛn yɛrɛ quoi bilahi banneni dɔw b'a kɔnɔ a tɛ se ka lamɛn hali président u b'a bɛɛ nɛni u photo tɛ ye u tɛ bɛ u cɛbi k'u dogolen don Mamadou Sidibé n ka foli beleba bi ye an bɛ ɲɔgɔn bolo n b'aw bɛɛ t'u bila yan ala ka bi nɔgɔya ala ka bi diya ala ka haminako bɛɛ lajɛlen nɔgɔya k'an sɔnba kɛ ala ye k'an sɔn minan fa ka an sutura min tɛ saya ka sutura an ka fɔta n'an ka kɛtaw ala ka barika don a bɛɛ la inchallah ras bala ira di l'homme tranquille depuis Paris an bɛ ɲɔgɔn bolo la vérité kɛnɛ cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ t'u fo voilà n bɛ n ka misiki k'a la fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka kɛnɛ bila Kojoma bargi ke basajo kojoma bargi Alenji te bananja kojoma bargi Alenji kojoma bargi sajo kojoma bargi Ajawani kojoma bargi sajo jalwe kojoma bargi Afulde Achekse yate kumamu Ikato fore kelela Foni pai musonue Kumatase Chekse yate kumamu Hatua masawanyaro Iti pote kumamu Chekse yate kumamu Chekse yate kumamu Hatua masawanyaro Iti pote kumamu Mbesote kumamu Sabagena kumamu tere Mbesote kumamu Ngeli mankadi kumamu tere Asipese kumamu tere Magote mali korofela Ape iri kutule Ape iri kutule Ima tumamu motana Sarafita kumamu re Bila kono tetole Kono dute sanye Bila kono tetole Kono dute sanye Wala tikol kigati Fule tekse ati kumamu re Angela yone fonsela Ape kono jalane Nide debe tikmatana Nekadi mariemne Afolule kenzawe Teka basawe Temizemune Sururule Nsokorobawe Atikadi mariemne Ikato fone kelela Foni pai musonure Kumatase Chekse yate kumamure Hatua masabanyaro Biti fote kumamure Chekse yate kumamure Chekse yate kumamure